more. Nabitin mo. Congratulations to our Nabitin ka, ma'am. Kalinga awardee. Sir Jefferson Robles. To present the award, may call on Dr. Vera and Dr. Ramo. Uy! Sa sunod, nagdaya pa no? Ano? Daya pa to? Ano ka na? Papanayo! Awesome! Saka mo. Dapat, padugay-dugay pa siya. So, the tanging Pagkalinga Award is given to Ma'am Charelo P. Robles for her Bravo, bravo! Awang duha. Magkuhan ka na, mag-blow out ka. Abelo Ramo, ZNMC Hemodialysis Unit Head, a celebration of the National Kidney Month 2004 with the theme Malusog na Bato. Yo, what's up? Hello everyone, welcome back to my channel, Film Vlogger 39. At ngayong araw na to ay ating vlog ay tungkol sa celebration sa Kidney Month na kung saan ay na-awardan tayo, no? So kung anong award natin, abang-abang na lang tayo mga kalano. Let's go! A big hand, please. To our assiduous and very beautiful nephrologist, ZNMC Hemodialysis Nephrologist, Dr. Vera Sagi. A big hand, please. To our dynamic and approachable physician of Zamboanga del Norte Medical Center, Dr. Rexin Doisaban. For her opening message. Good morning, everyone. So it's I think this is not a complete attendance for all the patients, but at least we are here. So today, aside from we are celebrating National Kidney Month, today will be an important event for especially for you. Okay, I'm setting the National Kidney Month celebration as the day that you're going to change leadership every year. So you'll be today is the oath-taking of the first set of officers for our mind to understand fully and apply what we learned and understand. Mabalikan ra ba? Paminaw. Good morning, everyone. Morning! To our nephrology head, natural head of the unit, Dr. Ramo, to Dr. Vera Sagi, to our dear patients, good morning. So, I hope everyone will take some time to listen to my lecture. So basically, mag-discuss lang po about mga basics sa proper nutrition, especially to our CKD patients. No? Kay most common na ma-admitan sa patient kay magpabadlong, no? Dili dyan mo tunong sa mga proper nga pagkaon, na unsay kaunon. So atong time nga gi-task ko mag-lecture, so mo gina ang gipili nga topic kay very applicable to our patients, no? From all walks of life, especially to our CKD patients in the unit. So my topic this morning is in correlation to our theme, malusog na bato abot kamay ng bawat Pilipino. So my topic is all about CKD diet. So next slide please. So here are my learning objectives. So sa di pa maubos ang 30 minutes na discussion, makakato ng ating mga CKD patients o unsa kaayo ang mga sustansya o vitamina na kinahanglan sa usa ka CKD nga pasyente aron maapting ang panglawas. Unsa kaayo ang mga pagkaon nga angay kaunon o angay likayan sa usa ka CKD nga pasyente. O makakaton sila unsaon pag-prepare og sample meal plan sa usa ka CKD diet. Next slide. So magprita sa kauna para maaptig atong mind. So mangutana ko, true or false only. So I am requesting mabundak, my friend. Hala. Sige, ito answer una ma'am. Hala. Kaya aptig mo tayo kaganina. Hala. Sige, true or false. Stand up dayon.
Alaka. Murag ginita ni kuan. So, ang question nako is, ang pag-compute sa kada sustansya nagdepende kini sa stage or progression sa CKD o sa treatment modality na ginaagian sa pasyente. Is it true or false? True. Very good, true, no? So, tinuod na siya. Depende sa stage ha. Pero kamo, basically, kamo tanan kay CKD5 naman mo. So, same tanan inyo ang kuhan treatment modality, especially sa diet. So, later na kay Thank you. Apil lagi. na siya award. Tagay mo lang. Ikaw lang ka. Sige. Later. Yuli ang So, bana? next slide, please. So, Yuli mong bana? test number 2. Duhaw ng time mo ah. Pila ang girekomenda nga asin matag adlaw sa ato CKD nga pasyente. So most common, mo magyanyo likayan kay kung taas ang asin sa lawas, bupong ta. Sige uhabon, no? Kay especially sa itong mga Grabe naman ang iyo. 1 to 2 tablespoon salt per day. no? So unsa man ang girekomenda nga asin matag adlaw? A, 1 to 2 tablespoons salt per day. Tablespoon B, yun. 1/2 to 3/4 Di ay? tablespoon salt per Nga na, di day. kadaghan kailangan. Or letter C, 1/2 to 3/4 teaspoon salt per day. Ako wala, di ko Sige, kabaluan isa na. katubag. Mga simple questions sa Dakwa, si Sir Kwan, Spina. Hala. Sure na gitna? Okay. Reveal the answer, please. So, correct no? Letter C. Nasi man. Dili kaabot o usap kaakot sa rita, no? 1/2 to 3/4 teaspoon salt per day. na gitna. So, let's proceed to our final lecture proper. So, unsa ang CKD diet? So, usa kini ka special na diet nga nag-emphasize sa pag-modify sa mga sustansya, especially sa protein, asin or sodium, potassium, calcium, phosphorus ug tubig, body fluids para sa mga CKD na patients. So, unsa may goal sa atong CKD diet? Number 1, para ma-maintain or ma-improve ang nutritional status sa atong mga patients, no? Useless ang atong pag-dialysis kung ang atong diet wala na naayon sa sakto nga pamaagi, no? Okay. Very important yun. Anong sa healthy living sa atong mga CKD patients is ang nutrition. So, bisa pag unsaon na itong sunod sa treatment plan, kung dili enough or dili sakto ang nutrition na inyong pinakaon everyday, dali yun mo masakit. Magsige din mo, check attendance ito sa taas. Check True or false? Number Trolls. 2, Trolls. para maprotektahan ang lean body mass. So, kanang lean body mass, mao din na siya ang imong weight, no? Para dili kayo mamala imong bakba. O pinaka-importante nga trick or hack is take your medication at mealtime. Nga naman, mausa naman imong inom ang tubig, nakainom na po ka sa imong tambal. Kaysa mainom ka og tubig during mealtime, then after few minutes, mainom na po kag tambal, mainom na po kag tubig. So, masubraan na imong tubig. So, next is nutrient supplementation. So, I know nga, some dili na ito makuha kaya nagdepende na sa atong budget kung sa atong sudan sa balay. So, most common din nga, dili siya na ito masunod ang mga pagkaon nga angay na itong kaunon. Kaya ang sa atong financial constraints, mapatay pa eskwela, daghang tag mga galastuan. So, marang kinahanglan ta mostly sa mga CKD patients nag-need of nutrient supplementation. So, diyan na gusto ang atong ipang-inom. Sa mga kainyong favorite ng ipang-inom? Dili Ada cancer. Or supplements mo lang giingon. Dili na supplements lang ko. So most common, di ba, nag-inom mo o katong sige na ginahatag mo kasi ninyo ba? Iron. O, keto analog. So may mga usa sa nutrient supplementation. Pero actually, useless na inyong pagsige inom o keto analogs. Kaya mo nag-follow sa inyong meal plan. Ideally, dapat naka-low protein diet mo kung inom mo keto analogs. Kaya kanang keto analog, di nila na siya vitamin sa, na siya purpose. Protein man na mo, sinaghatag na siya o 7 to 10 kilocalories per kilogram per day of energy. At the same time, 0.3 to 0 kd, team effort ni siya, dili lang kay kamo lang mismo, ginapasagdaan mo, team effort ni. Daghan kay member para ma-manage mo sakto. Number 1, atong nephrologist. So, duha na itong nephrologist, na sila nagtanaw ninyo na guide, no? Nag-supervise sa kanan. Dayon, aside sa nephrologist, nasa yung mga uban na specialty.
like muhangak mo, di na kaya sa nephrology, kaya na may heart problem. So muna i-refer mo ni Dr. Villegas o ni Dr. Talunod. Kay sila man ang mga espesyalista. Maglibang mo itong. Kay sige mo, so inom soft drinks, hindi mo kaon. So ito po, ma-refer mo sa kaso. So sa mga tanan ng specialty, ma-involve yun sa CKD nga patient, hindi lang kay nephro. So kamo po, yung appeal mo sa part mo sa team, kay unsaon man ang among pankamot nga maayo mo or ma-maintain, ma-prolong inyong life, di ba? Ang dialysis, it is not a cure good, no? It's just prolonging your life to have you better quality of life para ma-achieve ninyo sa pa inyong mga dreams. So importante kamo mismo, kamo number 1 mo, inyong aning role nga ma-healthy inyong kaugalingon. Dayon, appeal po sa team is ang nutrition specialist. O, state your appointment. Having been appointed to the position of Sunday, hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and all others that Gaaway pa rin ng anta. Nag-practice mo na sila ganiha. Ay mo kita si Glenn, pero na siya lamig tingog. Nag-video kami sa balay, murag siya giring. Yan na galing ko, reality versus expectation. Dito rin kami nangayan doon. Nag-video kami sa balay. Wadyo ko, kato, nagtadi ng mga tingog. Nagmias naman kita, pero matay ang mga tingog. Hello, yung Ma'am Lalin. More! Hindi na ako babay ng inuman. More! Okay! Yes! Na-practice ba na sila ganiha? Ikaw! Woo! That's entertainment! Ikaw! Sabot! Ikaw na po! Oh. Not as a unit who will fight against the administration or the system itself, but it should be a unit or an organization that would help boost whatever plans we have in the near future. Of course, first and foremost, ang katuyuan sa pagtukod sa or pag-elect sa mga officers sa dialysis patients unit, mao gini atong katuyuan para nga PSM conducted bukod taming pagkalinga out third time in a row. So in our unit, so we have only one entry. So based on the criteria given, so supposedly mag-select this kung dagan ang appeal, but since we only have one entry, so give him a special award. So video please. Wajib kontra. Three, two, one. Kitang dagko ini Robles oh.
Namahon kayo ka Rubel. Artista na yan! Hindi ka nagsahin yan! Napilitin kita! Ayay, si Ariana na! Three, two, one. Nabitin na. Congratulations to our Nabitin ka, ma'am. Kalinga awardee, Sir Jefferson Robles. To present the award, may call on Dr. Vera and Dr. Ramo. Uy! Sa sunod, nagaya ka no? Ano? Daya pa to? Ano ka muna? Oh, son! Ano ka muna? Dapat, padugay-dugay pa siya. So, the tanging Pagkalinga Award is given to Ma'am Charelo P. Robles for her Bravo, bravo! Awang duha. Magkuhan ka na, mag-blow out ka. Abelo Ramo, ZNMC Hemodialysis Unit Head, in celebration of the National Kidney Month 2004 with the theme, Malusog na Bato, Abot Kamay ng Bawat Pilipino. Congratulations, ma'am.
Congratulations. So I encourage everyone next year, there will be more, so in every post that we are doing, we encourage everyone. So, madali lang. Rosilio Armisin and Sir Marlon Magbano. Oh. Vitamin, iron. Iron day. Okay, the most participation goes to Mr. John Maluis Pina. Yay! 1 month na ako na. Libre na. Sila Delamar. Okay. Now, katong mga naka-first 33 sa attendance are also giving prizes. Okay. One, we have Sir Spina. Ambot, kaya dugay mo kung nalista itong Number gingging. two, Sir Pero nagsulot niya, lusod tanah. Number three, we have Ma'am Annalyn Hiromo. 4, Galicano Fernandez. 5, Ma'am Florisa Limbag. 6, Sir Lapio. 7, we have Rosita Limbani. 8, we have Samson Sagario. 9, Reza Tumalun. 10, we have Belgeline Elombari. 4th, si Ma'am Sempron. 12, si Sir Kibukon. Gamit kayo. 13, si Ma'am Mendoza. 14, si Sir Igiya. 15, si Ma'am Layagas. 16, si Sir Robles. Si Sir Dahunan, Jay Dahunan. Then, Ako nila ganiha, sayo gusto kayo, di bang patinan ko si Sir Losada. gawas na akong pasyente, di ba di ko ka nakapit. 19, we have nasulod pa Sir ka. Kizon. Masig nasulod pa ka. 30, asa ko to. 20, we have Ma'am Dagpin. Aw, layo lagi di ay. Kaya mga attendance ko kayo, Alright. mga patinan ko. Bag. 21, we have Ma'am Nika Bulagaw. Back. 22, Bag. Kaya man na, mag-yapon. we have Sir Nindot na kay Edgar Dark. Yurung. Ma'am Elina Manggubat. Sir, si Ma'am Palma. Balma. Then, si Sir Arnaiz. Si Sir Franca. Kasulod na. Si Sir Pahente. And si Ma'am Magpahinte, Malasarte. lakaw na maguro. Uli na. Sir Ken Cornelius. Then si Sir Alan Hukbag. Those are the 33 for 1 to 33 na sa attendance. Ay, dati. Bad. Makigbasili ko no si ate kay kapuyan sa puti. Sige lang. Kugihan. Kugihan gad. Tot bagra mga may na lang na sudlag mga balon. Katawan. Wa daw na kuptanan te. Baik na sulod. Na manggorogod. Na sulod. To na.
Nagkatibat na nato sa mga nurses. Ano yung nagsakripisyo na to? Ito muna kung sila asan ko sa karon. So, naghinagod ko. Ngayon ta, nakitagtanan, magtinabangay, kung sanay atong mayang sabutan para sa kayuhan sa tanan. Ayok nga, kita mag-buwan, tinabangay, walay pagulbulay. Ato lang malipay po ta nga, ginubayan na atong kinabuhi. Hello, mic test. Hello, mic test. Ha? Walay swakto. Na.